नमस्कार जय जगन्नाथ जीवा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को प्रथम खबर रही बॉक्स ऑफिस रे धूम मचाइला पुष्पा 2 4 दिन रे पार कला 800 कोटी टंका। आइकन स्टार अल्लू अर्जुन को अभिनीत फिल्म पुष्पा 2 दि रूल चलित वर्षर बहु प्रतीक्षित चलचित्र थिला। गत 3 वर्ष धरी निर्माण होइतबा एही एक्शन थ्रिलर फिल्म शेषरे डिसेंबर 5 रे अर्थात गुरुवार सारा विषय रिलीज होइतला। सुकुमार निर्देशित एही चलचित्र टीजर ट्रेलर एवं गीत दर्शकों को उत्साहित खूब बढ़ाई कारणरू फिल्म टी एडवांस बुकिंग रु ही कोटी कोटी टंका आय करिथिला। एबे फिल्म रिलीज हेबा परे दर्शक यहाकू पसंद करुथिबा जणा जायछि। प्रथम दिन रे ही फिल्म टी अनेक भारतीय फिल्म को पछरे पकाई देछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक फिल्म टी प्रथम दिन रे 175 कोटी टंका आय करिथिबा बेले एबे फिल्म रो आय 800 कोटी पार होइछि। 4 दिन रे फिल्म टी 800 कोटी रु अधिक आय कर सारिथिबा बेले 7 दिन भितर यह 1000 कोटी पार हेबो बोली जणा पड़िछि। बिहार पश्चिम बंग को कब्जा कले आमे लॉलीपॉप खाई बसी नाहु कहिले ममता बनर्जी। बांग्लादेश रे हिंदू एवं मंदिर को क्रमागत भावे टार्गेट करा जाउछि। एपरिकी केतेक बांग्लादेशी नेता बंगला बिहार एवं ओडिशा उपर देउथिबा विवृत्ति उपरे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार विधानसभा रे बड़ बयान दैछन्ति। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहिसंती बाह्य शक्ति भारत रे जमी दखल करने को चेष्टा कले आमे कौन बसी लॉलीपॉप खाई बोली ममता बनर्जी कहिसंती। एपरिकी से लोकों को शांत रहिबा को कहिसंती। बांग्लादेश रे दिया जाइतिबा विवृत्ति उपरे क्रोधित न हेबाकू अनुरोध करिसंती ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश रो आसिला आलू खाउटी किनिले किलोग्राम प्रति 30 टंका रे। राज्य रे खाउटी मानकू सुलभ मूल्य रे आलू जोगाई देवा निमंते सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। राज्य सरकार नाफेड माध्यम रे आलू किनिबा सह खाउटी मानकू किलोग्राम पिछा 30 टंका रे जोगाई देइछंती। खाउटी मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी राज्य सरकार नाफेड माध्यम रे खाउटी मानक निमंते सुलभ दर रे आलू जोगाण निमंते निष्पत्ति नेइथिबारु प्रथम पर्याय रे 3टी गाड़ी रे 60 टन आलू उत्तर प्रदेश रु आसी वर्तमान भुवनेश्वर रे पहुंचीछि। आलू किलो 30 टंका रे बिक्री करा जाउछि। पुओ को सुस्थ करिबा पई 2 दिन रे 110 जन को हत्या। पुओ को सुस्थ करिबा पई 2 दिन रे 110 जन को हत्या कला बापा। हैती देश रे घटिछि एभली आश्चर्य कला भरी घटना। हैती रे थिबा साइड सोल रे बस्ती रे बास करुथिबा 110 जन वृद्ध और वृद्धा को हत्या करा जायछि। सेमाने गुणी करिथिबारु पुओर देह असुस्थ होइथिबा जानि अभियुक्त एभली करिथिबा जणा पड़िछि। नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंड नेटवर्क ही सूचना देइछि। कहा जायछि जे एही हत्याकांड पई लिभ अंशनम गैंग रो मुख्य मोनेल माकोनो फेलिस की दाई से निज गैंग को निर्देश दे एभली नृशंस काम करिथिबा जणा जायछि। सूचना मुताबक फेलिस की संतान असुस्थ हेबा परे से जने पुरोहित ठारू परामर्श लोड़ीथिले। पुरोहित जनक कहिथिले जे सोलेल बस्ती रे बास करुथिबा वृद्ध और वृद्धा गुणी करी शिशुर अनिष्ट करबा को चाहुचंती। यह कही से फेलिस को हत्या करने को उस्काइथिले। यह परे शुक्रवार दिन गैंग सदस्य माने फेलिस निर्देश रे अति कम रे 60 जन एवं शनिवार दिन 50 जन को छुरी भूसी हत्या करथिले। समस्त को बयस 60 रु अधिक थिला। ओडिशावासी को बाया कलानी ऑनलाइन ट्रेडिंग निशा। 11 मासरे 40,000 मामला। अधिक टंका पाइबा आशारे एबे पिलांग ठारू वयस्क पर्यंत समस्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पछरे धाउछंती। किंतु एही ऑनलाइन ट्रेडिंग रे सर्वस्व हराई जीवन हारुछंती बोली विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनपति प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री रखिथिबा तथ्य अनुसार गत 5 वर्ष रे ऑनलाइन ट्रेडिंग निशारे 59,437 लोक ठकेईर शिकार होइछंती। पूर्व वर्ष गुड़िकर एही संख्या अपेक्षाकृत कम थिबा बेले सांप्रतिक समय रे एही मामला बहुत वृद्धि पाइछि। 2019 रे मात्र ऑनलाइन ट्रेडिंग ठकेई रे 18टी मामला रिपोर्ट करा जायतिला। एहा 2020 रे 28, 2021 रे 22 एवं 2022 रे 105 को वृद्धि पाइतिला। तेबे 2023 बड़ संख्या रे मामला वृद्धि पाइतिला जेउथिरे गोटे वर्ष में 18,994 जन व्यक्ति ठकेईर शिकार होई मामला रुजु होइथिला। एही धारा 2024 पर्यंत जारी रही। केवल प्रथम 11 मासरे 40,270 मामला रिपोर्ट होइछि। बुधवार टू खसिब तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री खसी पारे भारत। वर्षा परे पागरे आसिबो बड़ परिवर्तन। बुधवार ठू राति तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस कमी पारे। एबे
ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ପାରଦ ଖସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ନୂଆ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନିଯୁକ୍ତ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ବଦଳିବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 1990 ବ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ୟାଡରରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ହେବେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ପୁଲିସ ସହ ମିଶିଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କଲୁ ହତ୍ୟା କହିଲେ ନକ୍ସଲ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ପଶ୍ଚିମ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନରେ ସଚିବ ମୋହନ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁଖରାମ ଅବଲମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ଯେ ସେ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ପୋଖରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ସହ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 2022ରେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2023ରେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଏବଂ ଧମକାଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଗାଁରେ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିବା ସହ ମାରଧର କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗର ପାହାଡ଼ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାଓବାଦୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କପିଲଙ୍କ ଶୋ। କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶାସକ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋର ସିଜନ୍ 2। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ କପିଲ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏପିସୋଡ ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ଟିଜରର କପିଲ କହିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଶନିବାରକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ 2ର ଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡ ହେବ। ଏହାର ଫାଇନାଲ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ବଲିଉଡ ତାରିକା ବରୁଣ ଧୱନ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସିନେମା ବେବି ଜାନର ପୁରା ଟିମ୍ ମଞ୍ଚରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅଭିନେତା ପୋଲ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିବେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂରଣ ସିଂ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶୋରେ ବମିକା ଗବି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ ବି ନିଜ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବେ। ଚୀନ ରସୁଣ ୟୁଏଇ ବାଟେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ଚୀନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଏକ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୱାସିରେ ଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବଜାର କମିଟି ଏପିଏମସି ର ଆଳୁ ପିଆଜ ବଜାରରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାର ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି।